عسلامة ومرحبا بكم في الابيزود 2 دو فيلمولوجيا. Alors عندنا برشا حاجات جديدة، سمعت برشا لي كونساي نتاعكم دونك جيساي d'améliorer les choses. أول حاجة عندنا ان لوغو، فوالا عملت ان بتي لوغو هكا سامباتيك، عملت دي فيش باش ما ننسى حتى شيء خاطر مرة فاتت نلقى روحي نسيت quelques informations. Alors اليوم je vais vous parler de très beaux films اللي هما موجودين en salle توا. Je vais vous donner des anecdotes يمكن ما في بالكمش بيهم، mais قبل هذا الكل الجينيريك. Alors, tabouna hatta l'ekhar khatr, comme d'habitude, il y aura un jeu concours qui va vous permettre de gagner des places de cinéma. Donc, yallah, on commence tout de suite. Donc voilà, aujourd'hui, Aoul Film, c'est un film français, c'est l'histoire de la Dame de Fer, elle est la Tour Eiffel. شكون ما حلمش نهار باش يمشي لباريس باش يمشي للتور ايفيل، ولا شكون ما مشاش لباريس وما مشاش للتور ايفيل. Et donc ce film raconte un peu l'histoire de la Tour Eiffel. نحكيو على قصة حب عاشها Gustave Eiffel اللي هو المهندس اللي عمل la Tour Eiffel, c'est pour ça que ça s'appelle Eiffel. فهمتها ولا؟ Et une histoire d'amour avec une très belle femme qui est interprétée par Emma Mackey. Emma Mackey, شفناها في Sex Education qu'on peut voir sur la plateforme Kima Netflix, et on va la voir aussi en 2022 film Mort sur le Nil من قصة Agatha Christie. Alors c'est un très beau film avec des décors يفتقوا، أما لازمكم تعرفوا que tous les décors معمولين en 3D sauf les pieds de la Tour Eiffel تبناو à l'échelle réelle باش الممثلين يحسوا رواحهم بالحق تحت التور ايفيل. دونك في حد ذاته c'est un exploit extraordinaire. Gustave Eiffel est interprété par l'acteur français Romain Duris اللي اكتشفناه وشفناه surtout في la trilogie L'Auberge espagnole. C'est un très beau film, une très belle série de films que je vous conseille d'aller voir. أما اليوم حاب نحكي لكم على حكاية vraiment très sympathique هي كيفاش تولد le scénario de ce film. Alors, la scénariste, elle s'appelle Caroline Bongrand. Elle a, en fait, le scénario, c'est vraiment تعمل sur un coup de tête. Qui fait sur un coup de tête? Alors, il y a qu'un تقرأ في Amérique en 98. Elle a présenté ses projets à un producteur. Le producteur تمقر عليها قال لها شنو بهذا؟ قال عندك شي حاجة أخرى. هي وقتها ما عندها حد شيء، أما وجعتها الحكاية كيفاش الراجل تمقر عليها. قالت له عندي حاجة أما كبيرة عليك. راجل بيان سور ما عجبتوش، قال لها لا نحب نعرف شنو هي. قالت له لا كبير عليك وغالي عليك صعيب عليك. اي دو كو شد صحيح، قالت له اسمع في بالك اللي لا تور ايفيل تبنات بور اون فام. يا اخي راجل هبل. قال l'histoire m'intéresse. من غير ما نطول عليكم، elle a signé un contrat avec ce producteur en 98. Après elle a signé un contrat avec Paramount. Sauf que malheureusement, صاروا مشاكل بين le producteur و Paramount، البروجي تاع فيلمين. En 1999 بعد عام، Gérard Depardieu himself سمع بالحكاية، كلم لا سيناريست قال لها رانا أنا وإيزابيلا جاني نحب نمثلوا احنا الفيلم. وقالوا لها راهو لوك بيسون باش يكون هو المخرج. يتصل به لوك بيسون قال لها j'adore le scénario parce qu'entre temps elle a écrit le scénario, mais j'ai une condition. أنا اللي نصحح كم كوا كتبت السيناريو. قالت له داويو كان تحب تصحح معايا مرحبا، أما باش تصحح وحدك با كيستيون. دو كو لو بروجي تومب à l'eau en 99، يقعد في القجر حتى ل 2013 وين ريدلي سكوت يسمع بالبروجي et il est intéressé. مي ريدلي سكوت عنده شرط انه يخدم كان دي بروجي ما راهم حتى حد قبل. Qui se m'a nous déjà, il y a 2 producteurs qui ont vu le projet. قال non, du coup, moi je ne peux pas. En 2014, تتصل بها une certaine Vanessa Van Zylen. لازم نقرا من الفيش خاطر اسمها صعيب شويه. Et donc Vanessa Van Zylen قالت لها الفيلم هذا باش يتعمل وباش نعملوا انا. وفعلا le film est produit par Vanessa et il est actuellement en salle في toutes les salles Pathé, Sousa ou Tunis. Donc moi je vous conseille d'aller voir ce film, c'est un très beau film et vous allez voir la Tour Eiffel بطريقة أخرى كي تمشيو. هذا c'est le premier film حاب نحكي عليه. Un deuxième film اللي personnellement j'ai vraiment adoré
Et justement, c'est le dernier film de Ridley Scott, qu'on a parlé tout à l'heure. Le film, c'est Le Dernier Duel. Alors, Le Dernier Duel, Ridley Scott, avec Shkoun, Matt Damon, Ben Affleck. Matt Damon, Ben Affleck, نعرفش كاين في بالكم صحاب ملي عمرهم 10 سنين. Donc on les retrouve encore une fois, je crois que ça doit être leur 15e ou la 16e film اللي هما مع بعضهم صحاب على الاخر. On les retrouve dans ce très beau film d'époque qui est inspiré d'une histoire vraie. مع جنب Ben Damon et Ben Affleck نلقاو Jodie Comer et Adam Driver اللي entre autres شفناهم الزوز في l'ascension de Skywalker Star Wars بالنسبة اللي يفهموا. Alors c'est un très beau film, il est un peu violent, mais personnellement عجبني خاطر il est inspiré d'une histoire vraie et surtout يوريك المعاناة نتاع المرأة، يوريك الظلم، يوريك المجتمع الذكوري كيفاش كان عامل قبل. Et un dernier film نحب نحكي لكم عليه، c'est un film تونسي. C'est un film تونسي, c'est le dernier film de Leila Bouzid, بنت نوري بوزيد. Alors c'est, on va dire, son deuxième film. هي عملت فيلم الأولاني على حالة عيني. Là, le film اسمه مجنون فرح وإلا une histoire d'amour et de désir. شفنا ليلى زادة, elle a écrit le scénario بتاع Vent du Nord بتاع وليد معطر en 2017. Alors les acteurs, أنا واحد من الناس ما كنتش نعرفهم. عندنا سامي وطالبالي d'origine algérienne اللي مثل في السيزون 2 تاع سكس إديوكيشن. عندنا زبيده بالحاج عمر تونسيه تمثل دور فرح في الفيلم. الحقيقه عمري ما سمعت بها وحليت عليها كتاب ما لقيت عليها حتى معلومه. Donc j'imagine que c'est sa première expérience. En tout cas, انا الفيلم عجبني. C'est un film poétique, simple, ياسر مزيان يتفرج بسهوله. Et بالحق c'est un film comme personnellement je les aime. Donc امشيو شوفوه. C'est un très beau film de la réalisatrice Leila Bouzid. Alors هذوما les films اللي حبيت نحكي لكم عليهم اليوم. Après Joma Fête, on a fait gagner 4 places de cinéma. Joma Hedi Kif Kif, j'ai 4 places de cinéma. Par contre, le concours, je ici, sur la chaîne YouTube. Je vais vous poser une question et vous allez répondre en commentaire. Alors, la question est, تابعوني مليح. أنه أكثر ممثل عمل جيمس بوند. Il y a un piège. هاني قلت لكم. Quel est l'acteur qui a joué le plus le rôle de James Bond? Faites vos recherches. Il y a un petit piège. Mettez vos réponses en commentaire. Je vais faire un tirage au sort et les gagnants auront le droit chacun à 2 places de cinéma. Fipaté Sousa ou El Touns. Et justement, puisqu'on parle de Pathé, eh ben, le scoop, c'est que Pathé Azur City, Pchihal, très bientôt. Hein? À vérifier. Alors, les films en salle, à part les films que je vous ai Fama Don't Breathe 2. Don't Breathe 2, si vous avez vu le 1, moi je vous invite à aller voir le 2. Il est suspense et c'est un film aussi à voir très facilement. Anna Mourir peut attendre, le dernier James Bond, il est en salle, allez le voir. Et je vous conseille d'aller voir la version 3D, elle est juste excellente. Anna aussi La Boîte Noire. Je pense qu'il va être bientôt retiré des salles. Anna Blackpink The Movies. Alors Blackpink, c'est un groupe coréen. Donc c'est vraiment le film qui retrace un peu leur histoire. C'est leur 5e anniversaire. Ça retrace leur histoire. Les coulisses de la tournée. Alors Mish Anna. C'est un film égyptien مع ثامر حسني. Donc les مغرومين ثامر حسني ينجم يشوفوه. C'est un film comique, on va dire. عندنا Escape Game 2. عندنا Dune, c'est un très beau film. Marqué de Charlie, mais c'est vraiment un très beau film. Et en plus, là, c'est l'épisode 1. Ça veut dire qu'il va y avoir d'autres épisodes. Ou بالنسبة اللي لعبوا le jeu Dune ou اللي شافوا la première version du film Dune. Moi, je vous invite à voir cette version. ليها علاقة بالversion اللي فاتت. C'est vraiment un très beau film aussi avec des décors. Waouh! Alors, عندنا الصغار. Il y a beaucoup de films. Alors, صغار عندنا La Patrouille. عندنا Famille Adams 2. مش كان الصغار. وعندنا Les Bouches-Trous. Alors, هذا هو pour la capsule d'aujourd'hui فيلمولوجيا 2. حبيت نشكركم الناس الكل على les commentaires نتاعكم،
على تشجيعاتكم. Donc si vous avez aimé la cloche, abonnez-vous et mettez le pouce. نشكركم الناس الكل ونشكر بالاساس mon partenaire سي سامي ذكري اللي هو ورا الكاميرا اللي هو من بكري ينبر عليا ويحب يضحكني اما انا برو ما نضحكلكش يا سامي. فوالا ا تري تري فيت وان شاء الله نتقابلوا في ساعه سعيده. سي بون سي بون صوت باهي. اي باهي الصوت تعاود باهي يعطيك الصحه. اوكي اون تيرميني اكسلون. استنى بصح نبدلو عليه نسيت شيء في شات وجو نسيت هذاك الكل. Oh hey, نسيت حاجة très importante. Papillon d'or. Le dernier film d'Abdelhamid Bouchner, il est sélectionné aux Oscars. Oui, bravo Abdelhamid. On a hâte de voir le film. J'ai vu Laqta Zghira, حاجة waouh qu'on n'a jamais vu en Tunisie. C'est un scoop que je vous donne. Voilà, Abdelhamid, vraiment bravo. تحيا السينما. Sinon, امشيوا للسينما وعملوا رأيكم وحدكم. Ciao. Merci Samy. يبرر راسك.